मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इंसान के ऊपर मुसीबत क्यों आती हैं? आज का मौजू है कि आखिर इंसान के ऊपर मुसीबतें क्यों आती हैं। बीमारी, तंगी, परेशानी, कारोबार में नुकसान, औलाद की तकलीफ, रिश्तों में तनाव या दूसरी मुश्किलें आखिर किस वजह से आती हैं? क्या हर मुसीबत अल्लाह ताला की नाराज़गी की निशानी होती है या इसके पीछे कोई और हिकमत होती है? इस्लाम हमें बताता है कि दुनिया इम्तिहान की जगह है, आराम की नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में आजमाने के लिए भेजा है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हम ज़रूर तुम्हें डर, भूख, मालो जानों और फलों के नुकसान से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिएगा। सूरह बकरा आयत 155। इस आयत से मालूम हुआ कि मुसीबतें इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो पूरी ज़िंदगी बिना किसी परेशानी के गुजार दे। सबसे पहली वजह यह है कि मुसीबत इंसान का इम्तिहान होती है। जिस तरह स्कूल में इम्तिहान लेकर ये देखा जाता है कि कौन मेहनती है और कौन नहीं, उसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदों का इम्तिहान लेता है कि मुश्किल वक्त में कौन सब्र करता है, कौन शिकायत करता है और कौन अपने रब की तरफ रुजू करता है। हदीस शरीफ में आता है कि सबसे ज़्यादा मुसीबतें अल्लाह के नबियों पर आईं, फिर उनके बाद नेक लोगों पर, फिर उनके बाद जो जितना नेक होता है उसी हिसाब से उसकी आजमाइश होती है। अगर मुसीबत आना अल्लाह की नाराज़गी की निशानी होती तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मुसीबतें क्यों आतीं? दोस्तों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बचपन में अपने वालिद को खोया, फिर वालिदा का इंतकाल हुआ, फिर दादा का इंतकाल हुआ, फिर चाचा का सहारा भी चला गया। मक्का शरीफ में ताइफ का दर्दनाक वाक़या पेश आया, जंगों की मुश्किलें आईं, भूख और तंगी के दिन भी आए, लेकिन आपने हर हाल में सब्र और शुक्र का दामन थामे रखा। इससे मालूम हुआ कि मुसीबत का आना अल्लाह की नाराज़गी की दलील नहीं, बल्कि कई बार ये बंदे के दर्जे बुलंद करने का ज़रिया होती है। दूसरी वजह यह है कि मुसीबत गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। हदीस शरीफ में आता है कि मुसलमान को जो भी तकलीफ़, बीमारी, गम, फ़िक्र या परेशानी पहुँचती है, यहाँ तक कि अगर उसे कांटा भी चुभ जाए, तो अल्लाह ताला उसके बदले उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सोचिए, जिस तकलीफ़ को इंसान सिर्फ दर्द समझ रहा होता है, वही तकलीफ़ उसके गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन रही होती है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी तहरीरों में ये बयान फरमाया कि मोमिन पर आने वाली मुसीबतें उसके लिए रहमत और आखिरत की भलाई का ज़रिया बन सकती है, बशर्ते वो सब्र और रज़ा का रास्ता अपनाए। तीसरी वजह यह है कि कभी कभी मुसीबत इंसान को गफलत से जगाने के लिए आती है। जब इंसान आराम और नेमतों में रहता है तो कई बार वो नमाज में सुस्ती करने लगता है, दुआ कम कर देता है, तिलावत छोड़ देता है और दुनिया में इतना मशगूल हो जाता है कि अपने रब को भूलने लगता है। फिर अल्लाह ताला किसी परेशानी के ज़रिए उसे अपनी तरफ बुलाता है। बीमारी आती है तो इंसान दुआ करता है, तंगी आती है तो इंसान सजदे में गिरता है, मुश्किल आती है तो इंसान तौबा करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सालों तक मस्जिद नहीं जाते, लेकिन एक बड़ी परेशानी आते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने रब के सामने झुक जाते हैं। इसलिए कई बार मुसीबतें बंदे को अल्लाह के करीब करने का ज़रिया बनती हैं। सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये बयान फरमाया कि मोमिन के लिए हर हाल में भलाई है। अगर उसे नेमत मिले तो शुक्र करता है और अगर मुसीबत आए तो सब्र करता है, और दोनों ही हालत उसके लिए अज्र और सवाब का कारण बनती हैं। हवाला बहार शरीयत। याद रखिए, मुसीबत आने पर सबसे पहला काम शिकायत करना नहीं, बल्कि अपने गुनाहों का मुहासबा करना, तौबा करना और सब्र करना होना चाहिए। क्योंकि कई बार जिस मुसीबत को हम बर्बादी समझ रहे होते हैं, वही हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता बन रही होती है। चौथी वजह यह है कि मुसीबत इंसान के दर्जे बुलंद करने के लिए आती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बंदा नेक तो होता है, लेकिन उसके अमाल इतने नहीं होते
کہ وہ جنت میں اونچے مقام تک پہنچ سکے، تب اللہ تعالیٰ اس پر کچھ مشکلیں اور پریشانیاں بھیجتا ہے، اور جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے کوئی اونچا درجہ مقدر فرما دیتا ہے اور وہ اپنے اعمال سے اس درجے تک پہنچ پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم، مال یا اولاد میں کسی مصیبت کے ذریعے آزماتا ہے، پھر اسے صبر کی توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے مومن کو مصیبت دیکھ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ شاید میرا رب مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور میرا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی مصیبت انسان کے اپنے اعمال اور گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور اللہ بہت سی باتوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ سورہ شورى آیت 30۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کے کچھ گناہ اور غلطیاں بھی اس کی زندگی میں پریشانیوں کا سبب بن سکتی ہیں۔ جھوٹ بولنا، حرام کمائی کھانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، نماز چھوڑنا، لوگوں کا حق مارنا، ظلم کرنا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، یہ سب ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان برکتوں سے محروم ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مصیبت گناہ کی وجہ سے ہی آتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نبیوں اور اولیاء پر بھی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں جبکہ وہ گناہوں سے پاک تھے۔ اس لیے کسی دوسرے انسان کے بارے میں یہ کہنا کہ اس پر مصیبت آئی ہے اس لیے وہ گنہگار ہوگا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ مصیبت انسان کو صبر و توکل سکھاتی ہے۔ جب ہر راستہ بند ہو جاتا ہے تب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اصلی مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کئی لوگ زندگی بھر اپنی طاقت، اپنے پیسے اور اپنے رشتوں پر بھروسہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب مشکل آتی ہے تو انہیں سمجھ آتا ہے کہ دنیا کی ہر طاقت سیمت ہے اور اصلی سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کی ہر حالت اس کے لیے بھلائی کی ہوتی ہے۔ اگر اسے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچے مومن مصیبت میں ٹوٹتے نہیں بلکہ اپنے رب کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ مصیبت انسان کو دوسروں کے درد کا احساس کراتی ہے۔ جو انسان خود بیماری سے گزرتا ہے وہی بیمار کی تکلیف سمجھ سکتا ہے۔ جو انسان خود غریبی اور تنگی دیکھتا ہے وہی غریبوں کی مدد کا درد محسوس کر سکتا ہے۔ جو انسان خود مشکلوں سے گزرتا ہے وہی دوسروں کے آنسو پونچھنے کی قیمت سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح مصیبت انسان کے دل میں رحم، ہمدردی اور انسانیت پیدا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور سنی علماء نے اپنی تحریروں میں بار بار صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی تعلیم دی ہے۔ بہار شریعت میں بھی صبر کی فضیلت اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ دوستو یاد رکھیے، دنیا کی زندگی کچھ دنوں کی ہے لیکن آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے مومن کی نظر صرف دنیا کی تکلیف پر نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی پر بھی ہونا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔